بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، اور اس پروگرام کا نمبر ہے 103 نومبر کے آخری ہفتے میں لاہور میں جماعت اسلامی پاکستان کا ایک اور کل پاکستان اجتماع ہوگا۔ سوچا کہ اس بارے میں آپ کو اس حوالے سے کچھ معلومات فراہم کی جائیں۔ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جماعت اسلامی کو جہاں بہت سارے دیگر امتیازات حاصل ہیں، ان میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً، ہر سال تو نہیں لیکن چند سالوں کے بعد، 4 سال 5 سال کبھی 2 سال کے بعد اپنے کل پاکستان اجتماعات منعقد کرتی ہے، اور ان اجتماعات میں نہ صرف اس کے اراکین و متفقین اور کارکنان شرکت کرتے ہیں، بلکہ اب بہت سارے برسوں سے عام لوگوں کو بھی پورے علاج میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ پہلے بھی دی جاتی تھی دعوت، لیکن پہلے کچھ سیشن رکھے جاتے تھے ابتدائی دنوں میں۔ اجتماع کارکنان کا اور ارکان کا ہوتا تھا، لیکن عام لوگوں کو بھی بعض سیشن میں بلایا جاتا تھا، بلکہ بعض دیگر لیڈروں کو بھی بلایا جاتا تھا۔ یہ جماعت کی تاریخ ہے۔ یہ اجتماعات منعقد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ داد دینی پڑے گی تبلیغی جماعت کو۔ ہر سال ان کے بڑے اجتماع، سب سے بڑا اجتماع رائے گنج میں ہوتا ہے، اور پھر مختلف شہروں میں بھی کافی صوبائی سطح پر، یہ بہت بڑا کام ہے۔ حالانکہ فرق یہ ہے کہ رائے گنج میں ایک مستقل انتظام ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ نیا انتظام کرنا ہو، وہاں ساری چیزیں موجود ہیں، بس اجتماع ہوتا ہے پھر۔ لیکن جماعت کا کبھی کسی جگہ ہوتا ہے، کبھی کسی پارک میں ہوتا ہے، کبھی کھلے میدان میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جماعت اسلامی کا بہت بڑا کریڈٹ ہے یہ کہ وہ اپنے ایسے اجتماعات نئی جگہوں پہ منعقد کرتے ہیں، اور پھر ان میں جا کر جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے اس اجتماع کا جو 3 دن تقریباً جاری رہتا ہے انتظامات کرتے ہیں۔ واش روموں کا انتظام، وضو خانے کا انتظام، جلسہ کا انتظام، رہائش کا انتظام، ٹرانسپورٹ کا انتظام، یہ سارے انتظامات کسی منظم جماعت کے علاوہ کہ آج تک کسی اور جماعت نے اپنی عاملہ کے ارکان کو نہیں جمع کر سکتے، تو آپ سالانہ اجتماع کارکنوں کا، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جماعت اسلامی پاکستان کا۔ اگر ہم جائزہ لیں پچھلے اجتماعات کا، تو سن 1941 میں لاہور میں جماعت قائم ہوئی تھی، اس کو تو چھوڑیے۔ اس کے بعد پھر جو اس کا دوسرا اجتماع جو ہوا تھا وہ پٹھان کوٹ میں غالباً ہوا ہے، وہ سن 1945 کی بات ہے، اور اس اجتماع میں 800 کے قریب افراد پورے ہندوستان سے شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسرا کل اجتماع اپریل 46 میں ہوا تھا۔ تیسرا اور متحدہ ہندوستان کا آخری اجتماع جو تھا وہ 9 اور 10 مئی سن 1947 کو، یعنی پاکستان بننے سے چند ماہ پیشتر، وہ بھی پٹھان کوٹ میں ہوا تھا، اور اس میں پاکستان کے موجودہ جو علاقے ہیں ان میں سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی۔ تقسیم ہندوستان کے بعد جماعت اسلامی پاکستان کا جو علیحدہ اجتماع قائم ہوا وہ 6 سے 8 مئی تک سن 1949 میں قائد اعظم کے انتقال کے بعد لاہور میں ہوا تھا، جس میں تقریباً 528 تو اراکان شریک تھے اور کارکنان اور عام لوگ بھی تھے۔ دوسرا اجتماع 2 برس بعد کراچی کے ککری گراؤنڈ میں ہوا، جس میں تقریباً 800 اراکین نے شرکت کی۔ نومبر سن 55 میں جماعت کا تیسرا اجتماع عام پھر کراچی میں، یہ بھی شاید ککری گراؤنڈ میں ہوا تھا، جس میں 800 اراکین کی طرف، جس میں 2000 سے زائد تقریباً لوگوں نے شرکت کی تھی۔ عام لوگوں کے لیے بہت سارے کھلے اجلاس رکھے گئے تھے۔ اس اجتماع میں مولانا مودودی خود شریک نہیں تھے، وہ جیل میں بند تھے، اور اس اجتماع کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ایک ایسی دکانیں اور اسٹال لگائے گئے تھے جن پہ بیچنے والا کوئی نہیں تھا۔ جو خریدنا چاہتا تھا وہ آتا تھا، لکھی ہوئی قیمت وہاں رکھتا تھا اور اپنی چیز خریدتے تھے۔ یہ اس طرح سے جماعت یہ بتانا چاہتی تھی کہ اگر اچھا معاشرہ ہو تو ایسے معاشرے میں بے ایمانی کا خطرہ نہیں ہوتا، لوگ اپنے طور پہ چیزیں خریدتے ہیں، اور اپنے طور پر جن کو کھلا کرانا ہوتا تھا وہ 100 کا نوٹ رکھتے تھے اور 50 کی چیز خریدی، 50 روپے اس میں سے دیانتداری کے ساتھ لے لیا۔ تو یہ بھی ایک اس زمانے کا خاص وہ انہوں نے دکھانا چاہا تھا کہ اگر اسلامی حکومت ہو، اچھا معاشرہ ہو، تو اس میں یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک جماعت اپنی سرگرمیاں بہت وسیع کر چکی تھی، مختلف شعبوں میں جماعت نے بلدیاتی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ شعبہ خدمت خلق بہت اچھی طرح سے کام کر رہا تھا، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا۔ سیاسی سطح پر دستور کے لیے جماعت اسلامی نے بہت ساری تجاویز پیش کی تھیں، اس وقت تک دستور کوئی نہیں بنا تھا، لیکن بہرحال یہ سارے کام ہوئے تھے، اور پھر اچانک اکتوبر میں اسکندر مرزا صاحب نے جو صدر بن گئے تھے نئے دستور کے تحت، اپنے ہی دستور کو ختم کر دیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ایوب خان نے ان کو فارغ کر دیا، اور پھر وہ چیف مارشل میں اور پھر ان کا ایک طویل دور 10 سال کا دور گزرا۔ اس 10 سال کے دور میں جماعت اسلامی کو ایوب صاحب نے ملانا چاہا اپنے ساتھ،
लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया और उसके नतीजे में उनको बहुत सारी तकालीफ बर्दाश्त की। जमात ने कोशिश की सन 63 में कि लाहौर में एक इज्तिमा मुनाकिद किया जाए। पहले तो इजाज़त नहीं दी गई, जब इजाज़त दी गई तो ऐन वक्त पे मनसूख कर दी गई। फिर दूसरी जगह के लिए कहा गया, फिर दूसरी जगह गया, वो बहुत छोटी थी, वो भाटी गेट एक जगह थी, टकसाली और भाटी के सामने छोटी सी जगह थी, वहाँ उन्होंने इजाज़त दी और कह दिया लाउड स्पीकर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आसपास की आबादियों को उससे शोर महसूस होगा। बहरहाल इन सारी रुकावटों के बावजूद जब इज्तिमा हुआ तो फिर उस इज्तिमा पर हमला करवा दिया गया। उस हमले के नतीजे में एक कारकुन जिनका अल्लाह बख्श वो शहीद भी हुआ और मौलाना स्टेज पर खड़े रहे और गोलियां चलती रहीं। लोगों ने मौलाना को बिठाना चाहा। मौलाना ने कहा अगर इस वक्त मैं बैठ गया, तो ये तारीखी जुमला उनका कि अगर आज मैं बैठ गया तो फिर कौन खड़ा रहेगा। यह सन 1963 की बात है। 63 के बाद भी जमात और अयूब खान की हुकूमत में बहुत चपकलिश बरकरार रही। 65 की जंग आ गई, जमात ने साथ देने का ऐलान किया फौज और हुकूमत के। उसके बाद फिर हालात ख़राब हुए, मशरक़ी पाकिस्तान में बेचैनी हुई और नतीजा ये हुआ कि सन 1969 में अयूब खान साहब अपने ही दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए स्पीकर को हुकूमत देने के बजाय अपने जानशीन फौजी जनरल याया खान को वो हुकूमत दे गए और उसके नतीजे में फिर इंतखाबात हुए। उन इंतखाबात के नतीजे में फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर भुट्टो साहब आ गए, मुल्क अलहदा हो गया, दो टुकड़े हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान अलग चला गया। वहाँ जमात ने अपनी कार्रवाइयाँ सरगर्मियाँ अलग शुरू की। इस मौजूदा पाकिस्तान में जमात ने अपनी सरगर्मियाँ जब शुरू की तो ज़िया-उल-हक़ साहब ने पाबंदी लगा दी सियासी जमातों पर और बहुत अरसे तक फिर ये हालात रहे। कुछ अरसे के लिए इसमें पाबंदियाँ हटाई गई, हुकूमत में भी शामिल किया गया सियासी लीडरों को। उसके बाद बहुत सारी जमातों, जमात इस्लामी समेत ज़िया-उल-हक़ साहब से उनके इख्तलाफात हो गए और फिर ये भी एक टसल का ज़माना जो है वो चलता रहा। मैं आपको सन 63 के हवाले से एक बात बताना भूल गया कि सन 63 में जब जमात के जलसे पर हंगामा हुआ, हमला हुआ, तो जमात ने फैसला किया कि अब हम पूरे शहर में घर घर जाकर अपना पैगाम पहुंचाएंगे। और चूंकि जमात के जलसे पर हमला हो चुका था तो एक हमदर्दी की फिजा पूरे मुल्क में खुसूसन लाहौर में पाई जाती थी और लाहौर में जब वो घर घर गए और घर जाकर अपना पैगाम पहुंचाया तो आप ये देखें कि उस वक्त एक बड़ी तादाद ने जमात इस्लामी के फारम मुत्तफ़िक़ीन के जो थे वो किए। ज़िया-उल-हक़ साहब के ज़माने का भी जिक्र हो रहा था। सन 88 में उनका तैयारा हादसे का शिकार हो गया और उसके बाद 26 बरस के बाद, यानी सन 63 के बाद 26 बरस बाद सन 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान जमात का छठा कुल पाकिस्तान इज्तिमा लाहौर में हुआ। उस वक्त पंजाब में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और इसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा अरकान ने जमात की शिरकत की थी और 4 लाख से ज़्यादा मुत्तफ़िक़ीन जो थे वो उस वक्त रजिस्टर्ड थे जमात के। जमात का 7वां इज्तिमा आम सन 1985 में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नवा में चक्री के करीब परतवा नामी एक नई बस्ती में हुआ। उस वक्त क़ारी हुसैन अहमद साहब अमीर थे और फिर सन 98 में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के जो बैरूनी आता है दावा अकेडमी के आसपास का, वहाँ ये इज्तिमा हुआ और इसी इज्तिमा में क़ारी साहब ने वो दुआ मांगी थी कि अब शायद आपसे मुलाकात ना हो सके, शायद दूसरी दुनिया में। उसके बाद क़ारी साहब काफ़ी अर्सा हयात रहे और फिर दूसरी दुनिया में चले गए। एक तवील वक्फे के बाद फिर जनाब सिराजुल-हक़ साहब जमात के अमीर बने तो नवा कुल पाकिस्तान इज्तिमा जो है वो मीनार पाकिस्तान के तले मुनक़्क़िद हुआ और 2014 की सर्दियाँ थीं। कुछ अर्से पहले सैयद मुनव्वर हसन जमात की अमीर के ओहदे से सुबकदोश हुए थे। उन्होंने इस इज्तिमा से बार बार खिताब किया और इसमें बहुत मुल्क भर से लोग शरीक हुए। मुमताज़ सहाफ़ियों को इसमें मदऊ किया गया, बल्कि कुछ को ले जाया गया दिखाने के लिए कि आप हमारा इज्तिमा देखें। अब उसके बाद सन 2014 में फिर 2014 को तो 11 बरस हो गए। अब 2025 में फिर जमात का हाफिज़ नईमुर रहमान की सरबराही में एक और बड़ा कुल पाकिस्तान इज्तिमा हो रहा है। 21 से 23 नवंबर तक होगा ये और इसमें लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्किल है। बहुत बड़े पैमाने पर सब लोगों को दावत दी गई है और इसका जो नारा है वो ये है कि बदल दो पाकिस्तान। जो निज़ाम है बदल दो निज़ाम, जो निज़ाम है इस वक्त कायम उस निज़ाम को बदलो। ये निज़ाम जब तक नहीं बदलेगा अफराद के बदलने से कुछ नहीं होगा। इसका थीम ये है इस नारे का कि बदल दो निज़ाम। तो ये नारा अपनाया गया है और इस नारे से ना मालूम क्यों बाद ऐसे अफराद को भी परेशानी है जो सारी उम्र ये नारा लगाते रहे हैं या जब वो वजूद में आए हैं कुछ बरस पहले, जब से उनका नारा भी यही था कि ये निज़ाम बदलेगा तो फिर सब कुछ होगा। लेकिन आज पता नहीं उन्हें क्यों हसद और जलन है कि ये नारा उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि ये इज्तिमा तो इस मकसद के लिए, हालांकि इसके लिए 2 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू की थी, 2 महीने पहले से इसका इंतजाम किया गया था। ये इज्तिमा समझ लें आप बहुत अहम मौके पर हो रहा है। एक और इज्तिमा का इसमें जिक्र नहीं हुआ पहले, वो जो सिर्फ इज्तिमा अरकान था, वो 1957 का एक इज्तिमा था। उससे कुछ पहले जमात के अंदर बहुत इख्तलाफ पैदा हो गया था इस मसले पर कि आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए या नहीं लिया जाए। बड़े बड़े जमात के अरकान का, मौसर अरकान का ये कहना था कि हमें अभी सियासत से अलहदा होकर कुछ अर्से इस्लाह माशरा का काम, कुछ लोग कहते 5 साल तक हिस्सा न लें, कुछ कहते 10 साल तक ना लें, कुछ कहते थे नहीं हिस्सा लें ही नहीं सियासत में, इंतखाबात में, आप बस इस्लाह माशरा का। बहरहाल मौलाना ने मौदूदी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया जनवरी में और जनवरी से फिर फरवरी में ये इज्तिमा था, उसमें ये इस्तीफ़ा रखा गया। अक्सरियत ने जिन लोगों ने जो अरकान जिन्होंने उस वक्त वो अटेंड किया था, 935 अरकान ने ये इज्तिमा अटेंड किया था, इनमें से 15 अफराद ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं हमें सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।
इन 15 अफराद में से 14 ने अपनी बात ना माने जाने पर इस्तीफ़ा दे दिया जमात से। इनमें बड़े बड़े लोग थे, इनमें मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन, मौलाना अब्दुल जब्बार गादी और डॉक्टर अफरार अहमद खुद, मौलाना अब्दुल रहीम अशरफ और डॉक्टर मसूद उस्मान। मज़े की बात यह है कि इनमें जनाब महमूद आदम फारूक भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने जमात से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये राय ज़रूर जाहिर की थी कि आप सियासत में इंतखाबात में हिस्सा न लें, लेकिन ये सियासत का एक अजीब मरहला ये भी आया कि जमात ने खुद महमूद आदम फारूकी साहब को बाद के मगरबी पाकिस्तान असम्बली के इंतखाबात में नुमाइंदा खड़ा किया, वो मुंतखब हुए और बड़ी अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने। बाद में वो सिर्फ कौमी सूबाई नहीं कौमी के भी मेंबर बने, कौमी असम्बली के, और फिर उसके नतीजे में जो 9 मादिया वाला साहब के ज़माने में वज़ीर, उनमें भी वो वज़ारत था। तो ये डिसिप्लिन का भी एक नमूना है कि आपकी राय तो कुछ और थी, लेकिन जमात ने फैसला किया कि नहीं, आपने ये काम करना है, और उन्होंने ये काम किया। तो ये एक बहरहाल ये जमात के इज्तिमा की एक मुख्तसर सी कहानी थी। और देखें अब 2025 में इस इज्तिमा में क्या होता है। अनवर सईद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।